بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 5th انگلش, سبجیکٹ انگلش. دا فاؤنٹین. یہاں ایک پوئم ہمیں آج پڑھنی ہے. اس میں شاعر فاؤنٹین کی بات کرتا ہے. فاؤنٹین, ہم فاؤنٹین پڑھیں. یہاں ہم پہلے پڑھیں گے, میں پہلے پڑھوں گا اور آپ اپنی کتابوں کی طرف دیکھو اور دیکھو کہ میں کیا پڑھوں گا. Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight. Happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never ever weary, glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion the rest. Full of a nature nothing can tame, changed every moment, ever the same. Ceaseless spring, ceaseless content, darkness or sunshine, the element. Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like they. یہ بات ہے. اس کا معنی ہے, پہلے میں دیکھوں اصل میں اس کا جو مقصد ہے اس پوئم کا, اس میں شاعر نے فاؤنٹین کو دیکھا اور فاؤنٹین کی خوبیاں اس کو پسند آئی. اس نے جب فاؤنٹین اس کو پڑھا تو کیا پایا کہ اس نے سوچا کہ فاؤنٹین یہ ایک ایسا سبق سکھاتا ہے جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. کیونکہ اس لاسٹ اسٹنزا میں یہ کہتا ہے, گلوریس فاؤنٹین, لیٹ مائی ہارٹ بی فریش, چینجفل, کانسٹنٹ, اپورڈ لائک دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹو دا, پہلے میں لفظ ورڈ ٹو ورڈ معنی کہوں گا. اس کا معنی into the sunshine, full of light, leaping and flashing from morn till night. morn صبح سے شام تک. یہ سے چاہے into the sunshine, جب آفتاب چمکتا ہے, جب سورج کی روشنی ہو, جب وہ اپنے جوبن پہ ہوتی ہے. leaping and flashing from morn till night. leaping upward, flowing upward, یُس زَن ہیوٚر کُن آسہِ کھسان. اینڈ فلیشنگ, بیٚیہِ ہسا چھِ اَتھ نیران تِم زٕژٕ تراوان چھِ ہیوٚر لَمان. فرام مارن ٹِل نایٹ, صبح سے برابر شام تک. انٹو دا مون لائٹ, وائٹر دین سنو, ویونگ سو فلاور لائک وین دا ونڈ بلوز. وۄنۍ چھِنہٕ یہِ دۄہ سا یہِ کران کینٛہہ. انٹو دا مون لائٹ, یہ ہسا چھِ جب چاند کی روشنی ہوتی ہے, جب چاندنی رات ہوتی ہے تو کیا لگتا ہے, واٹر ان سنو. اب یہ پانی, اس کا جو پانی, اس میں جو پانی اچھلتا ہے وہ برف سے بھی زیادہ سفید لگتا ہے. ویونگ سو فلاور لائک وین دا ونڈ بلوز. اتنا ہی نہیں, جب ونڈ بلوز ہوتی ہے, یہ سا جب ہوائیں چلتی ہیں, یہ سا تیز ہوا پکان, یہ کیسے گھومتا ہے. اس کا اس میں یہ پانی باہر آتا ہے, یُس یہ اَتھ منٛز آب چھُ آسان چھلکتا ہوا پانی, یہ کیسے لگتا ہے, یہ ہسا چھُ باسان جیسے زن ہسا چھُ پوش اور یور گژھان, جیسے پھول ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ان ہواؤں کی وجہ سے. into the starlight, rushing in spray, happy at midnight,
हैप्पी बर्थडे। अब चांदनी रात के बगैर जब ये स्टार लाइट में होता है ये तारक गाशस मज तथ मज तह बिल्कुल रशिंग इन स्प्रे दौड़ता है इन दौड़ा मानी इन कंटिन्यूसली ये स्प्रे अमुक आब गसा। हैप्पी एट मिड नाइट बहुत खुशी से झूमता है। हैप्पी बर्थडे रात में भी और दिन में भी, यानी न निंदर, न इसमें थकान है, न इसमें नींद है, न इसमें धूप से कोई परेशानी है, न तापस मज बेहवान, न रातस मज बेहवान, न जुनगाश आसान तथ मज तन बेहवान। और जब चांदनी होती है तब भी ये स्टार लाइट में भी अपना काम जारी रखता है। Ever in motion, beneath some and cherry, still climbing heavenward, never ever, यानी इसको कभी थकान ही महसूस नहीं होती। ये हर वक्त मोशन में होता है, ये हर वक्त खुश होता है। सिर्फ क्लाइंबिंग ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करता है। ये नीचे की तरफ कभी नहीं ये नहीं, ये सिर्फ असा हूर लमन कोशिश मज प्रत वक्त, रात हो दिन हो धूप हो छाँव हो अंधेरा हो रोशनी हो, ये हर वक्त इस कोशिश में होता है। Glade of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion the rest. ये सच हर वक्त ये खुश होता है। Glade of all weathers, हर मौसम में ये खुश होता है। Still seeming best, और हर वक्त ये अच्छा लगता है। Upward or downward, मोशन चाहे इसकी जो उछाल ऊपर हो अपवर्ड हो या डाउन, योर अपवर्ड, जब वहाँ से पानी नीचे आता है तो उसको डाउनवर्ड कहते हैं। मोशन द रेस्ट, full of nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same, यानी ये सचन कुछ वक्त आसान, ये सच अत मज कुदरती खूबसूरती ये सचन ये बिल्कुल आसान प्रत वक्त इन मोशन आसान, प्रत वक्त अपनी इसकी खूबसूरती अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो दिन हो रात हो, हर वक्त इसकी खूबसूरती में इजाफे होता है। Ceaseless spring, ceaseless content, darkness और sunshine, the element, यानी ceaseless मानी को जो कभी न रुकने वाला हो, ceaseless content न कभी एंड होने वाला हो, यानी ये एक ऐसा कंटेंट है, ये एक ऐसी दास्तान है, ये एक ऐसा सबक है जो हमें सिखाने की कोशिश, जिसका कोई एंड न हो, यानी इसमें सिर्फ लगातार चलने जद्दोजहद करने की ये हमें सबक सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कभी आपको थकान महसूस न होनी चाहे जो भी मौसम हो, जैसे भी हालात हो, रोशनी हो अंधेरा हो धूप हो, आप कभी रुकना नहीं, आपको कभी रुकना नहीं चाहे कैसे भी हालात हो, अपने लिहाज से अपनी कोशिश आप कंटिन्यू रखो। इसकी कोशिश होती है अपवर्ड होना, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम भी ज़िंदगी के हर मोड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। अब हमें इन जो हमारी कोशिश होती है, जो हमारा टारगेट होता है, इसको कभी हालात डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कभी हमारी घरेलू पोजीशन इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, या मतलब कभी ऐसा भी होता है कि कभी इंसान का सेहत, बच्चे का सेहत कभी उथल पुथल हो जाता है, और इसको भी वो भी डिस्टर्ब इसको कर सकता है। लेकिन जब एक बच्चे में, एक इंसान में अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश ऐसी हो जैसे इस फाउंटेन में होती है, तो इसको कोई चीज़ इसका रास्ता कोई चीज़ रोक नहीं सकेगा। इसी तरह ये जो ये पॉइंट है, ये लास्ट पे कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दे, ऐसे से गई बिल्कुल इसी कोशिश ग्लोरियस फाउंटेन, इसी फाउंटेन की तरह हमारे दिल में भी ऐसी ही चाहत होनी चाहिए, जो कभी रुकने वाली न हो, जो कभी झुकने वाली न हो, जो कभी बिकने वाली न हो, और सिर्फ हम अपने टारगेट को अचीव करने की हमें हमारी मतलब हर वक्त वो जद्दोजहद होनी चाहिए। ये लिखा है जेम्स रुसेल लोवेल, ये इसका लिखने वाला है, पोइट जिसको कहते हैं, इसको पोएम कहते हैं जो इसने लिखी है, और जिसने इसको लिखी है उसको कहते हैं, लिखने वाले को हम पोइट कहते हैं, शायर कहते हैं उर्दू में।
اور اس کو اردو میں نظم کہتے ہیں. جیمس لوسل لوول. انشاءاللہ باقی آئندہ.